शेख अब्दुल्ला अलावाद जोहनी हाफिज़हुल्लाह ताला जामिया अशरफी में भी माशाल्लाह तशरीफ़ लाए। तो हज़रत की मौजूदगी में मैंने वहाँ पर आज़ान पढ़ी और उन्होंने नमाज़ पढ़ी हरम के अंदाज में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना الصراطल मुस्तक़ीम صراطल लज़ीना أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة